actually. This way, come this way. I don't think it Okay, we got the ube butter one. The Nutella. Come here, show me that one. Este es Panacea. como los pan que te dan en la misa. En la iglesia. Ajá, a eso me recordó. Son como, ¿saben? Al pan ese que te dan en misa. Cuando es tiempo de qué, mami. Cuando dan los panes esos. Ah, sí, Semana Santa, cuando es el lavado de pies. Ah, sí, sabe, pero yo lo agarré de Nutella. Eso es que la flor que tiene. Es una fruta. Es una fruta. Hawaiiana. Ajá. Okay, so which one's this one? Sí, por eso tiene morado el de este. Te va a decir que ya no quiere que los pies. Sabe a la... This Mexican bread. Yeah, Eso that's que what te I estamos said. diciendo. It's the same as this one. Because that's the uni one, this is the Nutella one. Look at- What is this, a croissant? Is it the same thing? It's the same thing, but one has Nutella. This is a croissant. I don't. Oh, I see. Hold on. It's because I was like seeing now, so like this all like no se mira igual, pero. And when you're done with that one, I could give you this one. A little bit of food and like merchandise. Oh, it's a good combination with the... I like the croissant better. ¿Dónde quiere ir al baño? ¿Quiere una limonada? Que si tiene